Вейзер хорзын арғын бәстәкті эфир информацион равағдабын студий бязыр тестейла цибіртай абун равағды. Nəvəd azı юбилей Dinagarı qəvz qolaban Sankotda yəbərək bun. Mazalı xadraystu xid savadı əmə parlamenti vəngtə. Стырт Helmентə əmə nok zonun dinətdə proyekt navigatorı действия xadişitə informasyon agentat Sputnika fəzvatı. Abaytı vasuyet sardımə zonadon kostitələn binək saxırkənin, patsaxadon televnat səttəkənin nok proyekt səvun stalıtə. Xusarîristonu duemîn du nixsezemazı sosyalon ekonomikon rayresti programmaya plan fîdar gund irtsit. Minister teyarastıl banımattoy abon xîtsavadı rabattı. Bu meydart derma xîtsavadı venkter kastıstı ender axşyak farstı. Lembinek der nedarttere ermece. Абохи саадам бардас фидар кота республикая дуамин дуных сазамазам подсахадам бюджет. Финанс министр татат замбулат бансан кота республикая бюджет афтияктар была газы кайозисты 8 миллиард суммай фалдар. Доходная часть государственного бюджета на 2026 год определена в размере 8 миллиардов 949 миллионов рублей. С учетом объемов финансовой помощи, оказываемой Республике Южная Осетия Российской Федерации в сумме 6 миллиардов 995 миллионов рублей. Из них 6 миллиардов 11 миллионов рублей – это финансовая помощь на цели социально-экономического развития, и 984,1 миллион – это финансовая помощь в целях осуществления бюджетных инвестиций. Татат замбулатын хастам газка дуамин дуных сазамазы подсахадам бюджета харставадзисты фараст миллиард суммай фалдар. В соответствии с параметрами расходная часть государственного бюджета должна составить в размере 9 миллиардов 391,7 миллионов рублей. Налоговые и неналоговые доходы государственного бюджета в 2026 году прогнозируются в объеме 1 миллиард 953,8 миллионов рублей. Из них налоговые доходы должны составить в размере 1 миллиард 581 миллион, неналоговые доходы должны составить 373 миллиона. По сравнению с 2025 годом объем поступлений по налоговым и неналоговым доходам увеличивается на 11 миллионов. Абома хусарирестуных хица дуамин дуных сазамазан сфидар кота числа мастав когамалюя годан льгота кредит тарахицан кан фонд бюджет проект экономикон райраст министр котайты сарматен хастам газка фонд юмё гафтияк тарбала газы вызыстых сайрта миллион суммы. Законопроектом предлагается утвердить следующие основные характеристики бюджета фонда на 2026 год. Общий объем доходов бюджета фонда в сумме 63 миллиона 31 тысячу рублей, в том числе средства государственного бюджета республики, передаваемый бюджету фонда в сумме 39 миллионов 76 тысяч рублей, проценты получения от размещения денежных средств фондов на депозитах в кредитной организации 23 миллиона 955 тысяч рублей. Амбарды махицады сфидар котта республика социалон экономикон райраста план дуамин дуных сазам азмам. План социально-экономического развития Республики Южная Осетия на 2026 год разработан в соответствии со статьей 15 Закона Республики Южная Осетия о государственном стратегическом планировании. План направлен на решение первоочередных задач социально-экономического развития республики, создание условий для перехода к устойчивому развитию экономической и социальной сферы. Амбарды маркоста стендар форсто тамдар. Коста зарина гузетат сармат козета азамат информацион ағдабун. Abun Dinagarı berek bunun zerdeyrav yene azazı юбилей varaxay banusan kotta qavs kola. O insanın basatda gondırtsit sıçım mazal irbat sidistiyem kant akhradun vagdunu alastira vagdun ta ama xırgençtene felama kaçın vajete. Xit savadı ama parlamenti vengte. Berek bunut qaldzak zerdil daran ama zerdeme qarga vestay yemidzak. Evdisenin ud nevaz xisa kokoy tanjela.
Abonizgocht jurnalist Xurite Givi nomaltinyan garastavkok skola banısan kotta yenevets ağza jubiley. Vadenir maskola kast fest bire nemets ahır zavta. Madzal merbatsı dıxitsa o da Serdar Cusoyte Konstantin parlamenti Serdar Mergitalan emender çıtcın vaşcıta. Afta maskola iravağdunta. Vadunilin beldesti ironıq davmegeske. Skola direktor Gusoyte Lasko vaşcıten razır tahır genendonu cimedi son istori. Leningor rayon administrasiyi serglava gola Murtaz banısan kotta. Aboniskola arest kerci Stepet و ورته آخرن همه بوزنک زاخته ریسپوبلیکای کوختاری و گادن سق گوستارده تخیم. Президента Дервахиса и Дервис поручение цинагу планистия плана бохостон цинагу школа информация соростон намот дуэ топл фцаге топдис форум мана северное крыло отопление мана юлдер хаюна горст мана отопление форум север томос крыло осьязы планета бохостон инна крыло финстана ирде как велозагилдер оростер сидис ما كاريدورنا نوديس بلان فلاوي درس مزوختون سمعي بخص يوم أنا مثلا لا تك قربلاسة وصل كاريدور ما راح نزوي وتوجه ما هاي درنا في سكانو بلندكس ريس тоже поставили. Но, к сожалению, мы пока не успели коридоры подкрасить. Но будет планировать, чтобы школа полностью соответствовала современным стандартам и ремонт всех оставшихся помещений. Остался одно помещение и коридоры. В этом году, в 2026 году мы внесем, и в 2026 году, в конце 2026 года школа полностью будет отремонтирована. Это очень важно сделать. Мы ученики, мы живем в условиях Даркуна. Я думаю, непростительно. Что, конечно, наши фидерная, а уже полностью вставали. Ակտոն զալը արվեն խեստի մերանը խասկոտա սկոլայ դիրեկտոր Գուսոյթ Լասկո, բանըսան կոտա ացը նսանի վեք ջմբոնը վազըկ ջնցինյատ։ Imi forrasandert offensiva födis kund цебетания история розрудна. Цепор фицегамазе райнестер födis kut остеркоп школа. Да хабунекте кенеекус. Чилектер кусто, чилектер кусо хабун. Охорзе кутта, абунда доктор кенеекор. Mä zaftak od ikene med doktor kussysteme ahorkendüsteme iskole utse odan utse felsefede selam binevet. Президенты нумай арфайны хаста захтахица ода Сәрдар Джусойты Константина Маскуланья нумай балабаркота сармагонд компьютерун техника. Президент сегодня должен был присутствовать на этом мероприятии. Новым слов по его поручению я бы хотел, конечно, поздравить Обоны Хурзахад. Всех хочу поздравить с сегодняшним юбилеем, всех преподавателей, учеников, выпускников, многие достойные люди с нашей Родины, выпускники этой школы. От всей души вас поздравляю. Ջուսոյթը Կոնստանտին Ռարֆակոտապետ կոլեկտիվը մերավաղդուն տանմը պրեզիդենտ ուկաս մեգասկս խորզախչին կոտա սկոլայ կոր դախոր գենաջը, բիրաստը դերխը սկոլայն կելակ կոտքանն սուայթը խայ։ Наградить медалью вознаменования 35-летия Республики Южная Осетия Печенова Нугзара Ясоновича, учителя физики. Պացաղադը սերղլավաջի բարամն մեգասկա սկոլայն լևերդրսըդ Республика Խուսարի ռստոնը կադը գրամոտ է։ Указ президента Республики Южная Осетия. Наградить почетной грамотой Республики Южная Осетия государственную образовательную организацию Тинагарская общеобразовательная школа имени Хуриева Гиви Георгиевича. Parlamenti Serdar Mergitalan der banısan kota hem mazeltem sevinin ketleri terexsiz gonkay ve eme banısan kota se axşjak zinat. Hafta mazaqta qıgınkay u razder mabargaya ner skola axor zavtını mezbirek atder kayuay. Disodjerasu barak bonu nevazaj set xastis cinogore ostavkok skola. Ama mavrne manana minister obrazowania Gruzochta ofta şeder rastegroşel cenismata. Fastema şkolun boyjobu cenisi verletteyme. Όλը բարակում աշավջստան է, նսոնք աջստան դոջը կալշակայդար։ Rayon administrasiyi serglavagolata Murtaznevs baverta skolanya bunkayvadze nirmabirasta dergiya юбилейтяны санканын. Hema kadı gramodatays vurзахчин котатиня гара сколая ахор генджетым. 90 лет – это почти целый век. И за это время в этой школе выпустились несколько тысяч выпускников, которые заняли достойно свое место в становлении
не то что Юго-Осетинской, тогда еще автономной области, Республики Южная Осетия, но и в масштабах всей страны, всего Советского Союза. Штарбузный год. И спасибо организаторам этого мероприятия. Это, правда, поистине грандиозное мероприятие. Ռեսպուբլիկայի ախորադը մինիստր Լոլա Թասլան դար յուկորտ ախորգանեջս խորզախ չնկոտա կադը գրամադատ է ամա զերդիա գարֆայնը խստազախ տասկոլայ կոլեկտիվը Ռեսպուբլիկայի զգուղ ժուրնալիստ խորիթը գիվի նոմ վագդոնը իստորի ախսը սարմագունդ բնած սկոլանյանում ռատտնու կուլտուրա մեղսանադուն ծարդմա եխայ բավերդեկատ ախոր զավթան տասակոստ ամեսաճեսլ ռայգուրան բստել անուվը ծինյադը դանցակ մոնզալ մերբացըդ եվերտ խորիթը բատրած պասախ ադուն телерадиокомпании իրը դիրեկտորը մախուստարի ռստոն զգուղ ժուրնալիստ Zlordem zdachnuta. Opelkenen na warzu szkoła jubilejcyta. Cina Ostałka szkoła domat całe na Republika Iul Ragonder Spolotej Sejul. Apat osrestek am kusens sa profesil anuvet desten specialista. Kestano pomilkenens abgag ambastekten. Es sadisturdan. Szkoła kechas meföd chorite givinum. Arachim aranısıt yesfola tengire orstan. Ama yüzürtta kod bile ahırzolta zudis. Odan mezata zabat seme skola ahırzolta fıldar kenet. Ama anustan pırsat ironır zak. Քաչն ուաժտղսան ու դստը զոնա դոն ինտելիգենսի մինավերտա խուստարի ռստոնը պատսախադոն ունիվերսիտետ ռեկտոր Թերետը Վադիմ ներ Ռեսպուբլիկայի վարասի մինավարադամա ռոստատրոնիչեստվայ խուշտը հուդոնավտիտ կուխայնյա բացդը սկոլան սարաստոյձն արղլավերտը պրոֆեսոր Битарта Зоя сколай библиотекаем балаваркотта абайты васой чинек древнеиранский языки и тексты чинек уағдырсыд президент Гаглой Талана хвасай равагдон тербатсам небун каменнемед бедунер барвастой видео арфата юсп эмери алавге сартой сколай дзанаттак ахорганчетыну Կոկոյթը հանժելա թուաթը Դավիթ կոցտը այիդա տատտա տաքսանա ինվարմացուն ռավաղտ աբուն։ دودسم نایابر ژنیو فتیس فس کافکاز داسینات امستابیلون زیناد فدل اخسانا دمون دیسکوسی تخصای فنزم راوند. خساری رستو نک دیلیگاتسی سرغلاوت پریزیدنت پادساخادون نافگنه کوست کنستانتین. فتزاج در زرست خساری رستون اما گردستون اخسان آرم واخس رایونت داسینات امستابیلون زیناد فدل. خساری رستو نک دیلیگاتسی می نورد بان سانکوتو استابیلون زیناد اما داسینادن ایول آخشیاک در فاکتور کیودزن ریسپوبلیکا خساری رستون اما گردستون اخسان پادساخادون آرن دیلیمیتاتسی اما دیمارکاتسی فدل کست رایدین. دیسکوسی خادیش چه سیراغ نسانود آتس فادج کست دارتر کنن. زمج مسوق ارتسته کنن فارس نرما در اکتوالونو ریسپوبلیکای رایون ته زمج اربالاد مسوقا یفتون گرتسوزست خیتسا و دا ارگانیزاسی تاییول در افتما خیتسن ارتسدست سوق افسناینن سرماگون فزوته. دیمالن بنگ در رای خالزن چیرت خوتریگینه. Դարտար կանը խիցա ադուվագդատ եմ օրգանիզացի թսուգա սիվտուն կանը նկոստ ացած փածախադունույն տարուն կոստուատ յուգոսլես պրում խոզ մակուրդիատ տաբալավարտոյ մին կուբամիտ ռեֆլդար կդրմագան վծնը մացը խիցա օրգանիզացի տակաուն ադմինիստրացի տա ախրադուն ոգդատա ախոս ყوակ ամբաստակտա ամամա խուսար իրստունը սրղձուար ապատադամուն կամիծետտար Абунебуннис мана в пределах чуть более 1000 с лишним кубометров, когда мы можем башать такенам. Удовольствие район администрация танамер балавертой заявка-то. Сентябрь, октябрь. У меня дортерманис пограничная служба КГБ, оборона. МЧС Республики нашей, Знаурский районный суд и так далее. ГБУТА, Знаурский районные больницы. جابیت والری نخستم گسکنری دگن قدر مگنرصد تکوتوی استای پرسنت قدر خزارات فدکتارات رسپوبلیکا پترایون تندر راخیتن کتا قدر مگفسناین سرماگون فزوته ویسن بیره برچه فروک کن سکوخ باشد تکوتا میشه بریگادات هستی به دو گورته سارستان زاکلوچاس کوتام دو گورته ما ani занимаются поставкой уже топливных дров всем организациям и учреждениям Хавдоне дартарманан по дунюн саржуар комитет тарата заявка 400 кубометров каш тақом алостер шавой сада хажарма ал хажарма در پار کубометر قد خزارات управление организации тан ارفلازдар ارلاس سوق آرخ پلان فلدر انا دزردگه زغنیز اما یوگوسلیس پرومخوز پاتساخادوین دارون کستوات سوق صدتکنن قطاجک اولمپل زینت نای خابونیون کسیسم بافسی республики و چلاستر شدیس чуть более 80%. ما این ندارست شتى سوکته شتى است просто ما سما خانقاوه بناتنا بخچه کنه زمگر شد ما آل ارگانیزاسیون داره ریسپوبلیکای رایون تایول در ایفتون گرشاب جست سوگای کدوم بالا افته
فارون ارتد تکوت دوامین کوبامتر قدر مک فلا آد سازی و یوبست خیت قامگرن سیستم تکوسورشتوی و دیانه متفق آدتر فلا اخص قاق بینون تک اردیات تکور باد سوه و تسنه من گیدر بالاسن سوق چید قتلیگینا کجای تازمت کماریتات فاطیما اینفرماسیون را وقت آبون Федералун проект навигаторы детства цадек кайбинуна кене хусари растон дар янесану специалиста бацетте кенен водон сколата кусысты ахыр завты маралун ама патриотун комуладыл. Вейнесанен проекты горд хади саджарат сдесте садесният фаберзон теркенене курсы тесsebelette хсана демон центр артега. Секодета ама талмантete хаябун журналистен разертой пресс-конференции растеджа. Спутника пресс-центра Уагдерцет пресс-конференции охрат Амазонат министр Хадива Галант Александр ама проект навигаторы детства хаядишетен. Проект хусарирстун кусрай дайзен нугазы январ майя. Проект хаядишета кусст сколат директор Тванафа Генджетей. В дундартер растагма валдар канзест квалификации Амазонунетте. Это будет происходить с некой периодичностью, то есть это не разовый какой-то не разовая акция, это процесс, постоянный процесс, постоянное повышение квалификации, постоянный обмен знаниями, обмен опытом. Это и выезды наших коллег за пределы Южной Осетии, это и к нам будут приезжать наши коллеги из Российской Федерации. То есть это будет очень плотное, регулярное взаимодействие. Конкурс фестиваген хусарирстунай вдаю хаядی سجه سنسان کوتوی پروژه ناویگاتور детства ولخیز زاوتل فلسالچی وایتاخت نیسارزن کوست ریسپوبلیکای سکولات بانسان کوتا گالوانت الکساندر افزارم پروسس وزن ارتورسک خیاطی سیست ریسپوبلیکای آخراد مینیسترات پروژه و رسیاق ارگانیزاتور تا ام سکولات دیرکتر تدر. В составлении плана воспитательных мероприятий совместно с директорами, совместно с советниками директоров по воспитанию, безусловно, в этот план будут включены все необходимые наши национальные культурные мероприятия, которые будут очень самым полным образом освещаться, и дети будут принимать участие, естественно, во всех этих мероприятиях. Ключевым моментом тут является именно план воспитательной работы. И уже при составлении плана мы учитываем все необходимые особенности. Самым полным образом будет освещен наш национальный компонент, наши традиции, наша культура. Хусарирстун проекта хаст конце в России майюма. Янесану республика сколата ахуратун практиката райразин канен. Ахур генжтен ахус канен. Фастива дхсан мунун ама марал нагдавта амуннен ваварта аразен. Министерство образования и науки республики подписало соглашение с Российским детско-юношеским центром. Это федеральная структура в Российской Федерации. Коллеги оказывают и будут оказывать нам всю необходимую методическую помощь, все свои наработки. У них данный проект, если я не ошибаюсь, уже года 3 как успешно функционирует в российских школах. То есть выстраивание единого контура, единой парадигмы воспитания, воспитательной системы по всей Российской Федерации. Проекты фалгатты республика сколатысны санканзисты директортан комладын кустефадыл в нафаганжета. Сасайрок хасудзан сывалаты традицион агдавтыл комыл канен. Сывалаты ахсанадамон центр артега хусарирыстунайцы пордува ахурганажы. Рацидысты сазонын зинетта фабарзун тарканены ахсаз бунун программа. Ама ба хаскоттуй садасниот. Это кадровый резерв, это будущие советники директоров по воспитанию. Естественно, если бы у нас в республике была 71 школа, то каждый из них бы был трудоустроен сразу же. Придется выбирать из этих 71 тех, кто будет непосредственно трудоустроен в школы. Мы, безусловно, учитываем мнение наших российских коллег, которые проводили этот конкурс, которые обладают большим опытом в данном вопросе. Ну и, безусловно, мы не можем не учитывать мнение директора, которому работать непосредственно с данным специалистом. آخر گنگ ماریت ورداخلی بانسان کوتازه گپرایکت خواهد رایسن خورز فاداتو آل خزون قدرت سخست کننن اما خیر آفدیسنن. Для каждого, наверное, с детства, да, ученика или педагога есть кто-то, на кого ты равняешься. И вот, наверное, наставник это будет тот, на кого нужно будет равняться, тот, который передаст весь свой опыт, пусть даже малочисленный опыт, да, но он покажет на своем примере, каково это быть естественным, каково это быть, наверное, не замкнутым в себе, а реализовать себя через такие большие возможности.
Proiekte programmavit qasnik, jest kundavit kulturu mozalt teder. Proiekte walachiz zautan organizator tabala varkutu sarmangun doras natsun simbolika. Akhurat ministradama proiekte emblemeime. Proiekte walachiz zautan nesan u munun qumuladun kuste fadal direktörü akhur gencete niyarcete amasi valatte erbangun kanen banasan kutu proiekte hayadişete. Tabil telvira kutstraul tatataksana informasyon rawaht abun. Zıngon Goymag akademik abaytı vasoyt sardımazonadon kustil filder informasiyi bazonun. Patsakhadon televizyonadı efiri filder kenin sırezge filter zonad ama kultura ama batsımı diskenin projekte. Nogalavert sevun stalite arastırtı da abaytı vasoy rayguren bonetseten. Xatsı raystoy gorete ama rayon tskolatı hister glasunte. Lembinekder ottatı aluna ermece. Телепроект Уахцаве Зынгон Гоймакстер Ирона Харгондиранist Абайтовасоя Сададуэн Фонзаза юбилейцетен. Проект Ирзон Надесауон стало Уахцаве Фетсахатаме Арасту Модалу Невзагаме Агдаута Парахаткен Несанен. Ехоядише тест Республика Эскулата Хистер Класта Ахарзаута. Кастинджера стаджеравзерстой Десевалуне. Проектен Уахдерцет Ефетсактур. Проект Тахчан Кубмиришчену ومنموي هما ماخ سم رزق فلتر آخر کنم سمای سقودت رادت زونوی اما سمای آخر مخور گنت سارد مسول دستادی مزونگ کنوی کاسینگ مربوطتن بیرادم از مخدا کاسینگ ودن آبوندی فتزاکتور اما زخادی استفون زدی مگم. Проект Уахцаве пасахадон телерадиокомпания ир ама республика хусар ирасту нефаси ва дон политика ама спорте фадал комитет юмия капарисай. Тengерсыз гумну охам можалохт кечаве кастартайда юдербох охкуто мадам ох фритакота кустам обойте васенстам сафадунт виросту чиган оше можалме обойте васен рока сенкойта да чиган сарберзондойт умаем юр карадам мохистер карадам охам можал такорозинж آخام فادات کیدتنج اما کسترت تا افتاد دیوونه خیاط کیسنج تنگ سربرزون تن از مخدک در آخام کردیا چند فسیبت نم کیس. سوالت زونن زینتن آرخ کوتوی جوری ونگتا کنکورس خیادیش تودست خورست تا اما کیزاق نقوه تخچن کنکورسان تخسن زن درافزارن بانسان کوتا گبرات فاتیمه فون سوالونای دکاک دورما آخستست ایوان دسم دو و دسم اخسزم سکولای اما پادسا خادونایی و تلیسه آخر زاوتم. جوريان خاص كوندرست سماوت سفلت فون سفلوناي رافزاروي ارمستر تاي اما مخن جوريان سفلت افتخور سخي بسطة كنتوي اما جوريان نبون نسي اما دوا نبون نسي ابورن رافزارستم يوه ويدر تنك خورزدي تنك خورز با فرستا فلوت در خزدر تر رافزارستم ابون ما براوش رايستم سپار فتك في خلطم هفتم اي قمجة دوا برستايقم والدايخسز گندر منو لب بوتافت تخجن كي زورنس ما سموساقي در منه تنگارات ارتسته آخم قد ترادت دنس آخام انا من قواك پرویکت خواهد رایسن سوالت لنداو خورزردم خوز در زوننز سمادلو نفزاگ آمونسن ایرستون زنگون گویمکت کدس دستر لکاد باکود توی زوناد ایرون نفزاگ معلی گیراتوراین صداقلت سوالت لنبنگرزرد توی آبایت واسوی ساردم اسفال دستادون فنداگل واسوی فرسه آبون نیکه والبون افتزاغن اما نارت کچتا ایرون آدم نیسته نفزاگی من باست قدک تنن آلس در نوختا Historion etymologun zırduat hayraydo, Amazonodun watstalfau. Nefzag baqaqanam, bavaram, batfitsag binun taxsan. Alle khazarek ulal dar qama festoi gaudam khatay, am iron audzurens. Abu makhduje, tengach jagay qawa abayte vasoi khuzafta. Kattanam fazemikoy, amatan levzag zonenaden nokstalas kasit. فینال وقت سوزن گینی آبایت واسوی رایگران بونه فنتسم دیکابره یه خیادیش تا خورزخ چه در سوزست دیپلم تا اما گرامودا تای و لاخی زوتا تا اخصای پریمی تای و تا تا آلونا توات داوید کماریتت فاتیما اینفرماسون را وقت دابون.
Çısılay festeme nifkenin adı ayvad met saydağkenin. Sıvalat saldestadun galvanı iul warzun der kortay sayi u nifkenin ad. Falterçin ahur gençte kuhtariye gaday sıvalat fıtzak qaxtsefte kenins nifkenin adı dunime. Ahuren te fıtzak sarazne soang axes niftung bire resteg neratse. Ahur gençte fertse sıvalat waytaxt fet saydağ vens ayvadıl. Women evdisen ud nevats xesteg khurite dariem. ساعت دونی آلت ضرورت سوخت ایستر مستر اودن سوی فانتازی مخور زرده واق ساعت آخر کنس ارمست نفکن نفلا ماسبالی استگه خط دلف دیسن در سوالت آیوت گالوان ارول بون در چارت سچینا گاوخ سیدم. رگون نفگنج تا ارمرد وین سوارزون در بنات نفگنن کلوب مم. و دونن ویو آل خزون آخورن تایم زاگ دونی. وردم آخر مرباطن کیفند و دونن سبون و نقن آز در سخین فسن کنن. رگون نفگنج تا کردیش سپار کردم. و دون کوسنس برنامه والشبنای بالیت رایم. آخر تدریس کری ارتخاطم. فلترجن آخر گنج رازامنادای سوات تا آخر کننس آیواد بندورتم. خستن کارن معالفن بلای دونی رسوزین ادونن و امرای گرن سفت زاگ ارز نفته ناجور مرد ده مخوز نفته در. В течение учебного года дети знакомятся со всеми жанрами живописи, также учатся основным приемам и способам рисования как карандашом, так и красками. Основные темы, которые охватывает наш учебный год, это пейзаж, портрет, натюрморт. Также дети очень любят рисовать животных, птиц, подводный мир. В течение года мы проводим тематические конкурсы, в которых наши воспитанники принимают активное участие. آل او رکتر و چسل بالتس فلدستاد دونیمم یو ترافزارنس ایرت خسته این نتا فلمن قارن خستم آل کمندریس یخیц استنگاس یخی زرده راف گمگه خط دلفست یخی چسل رازرد. Я люблю рисовать, потому что я дома очень часто рисовала, и я сюда пришла, чтобы больше хорошо научиться. Можно получить зеленый цвет, красный там или фиолетовый. Очень часто ходим на выставочные работы, чтобы посмотреть, как рисуют профессиональные художники. ناخر گناگنان کاش خود در بخوز کنه که دیستونیم برام ودنه باشم نه. وم سیراک در سوالت ترنن زیناد مسا آرخای دیتین زینادیسن گلو باخر زاو تای بیرت خواهد دیستوی گورت راف دستتم بیرت تافند آی وادی میسون بونزوتن. Мне очень нравится рисовать красками и карандашами. Когда я вырасту, я буду художницей. Я хожу на рисование, чтобы хорошо рисовать. Люблю рисовать. سوالت فلدستاد گالوانه نفگنن گردو آخم بنات اما آل سوالونن در یبون و یکورد یا ترارگون کنن و من اما آیواد خس کن ارمست آیوادون آونالن ترارگون کنن نه فلما آخر کنه فرازون زیاد ما یا آل وارستونی رسول زیاد بانک آرندر خوری تدارا توات داوید کمرت دات فاجیما اینفارماتسون راغد آبون اما نرتا بازون و تصاور بون غدنه من قلمه کس رایسوم سود گیدرغه. رایسوم ریسپوبلیکای و زن ایفگه آسست راورد زن گفدا. وایسای بونه یوندس گرادوس اخسوه تا آفت. زاو رایون بونه و زن سپردس گرادوس اخسوه آست. زناور رایون بونه فنتز گرادوس اخسوه تا اخسز. لینینگور بونه و زن اخسردس گرادوس اخسوه تا آست. ریسپوبلیکای столица Схимвала بونه و زن فنتز گرادوس اخسوه آست. سماق کاست استوت اینفارماسیون را واقع بوم استودیو بیازر تستیلا مزر دون زغت سمه آل بون در قوسات خورس خبرتم اما نرادون فیلم بلد میفیره.